बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हैप्पी लाइफ। मैं हूं शमा नाहीद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि लाखों साल पहले इस दुनिया पर क्या था, साइंस इसके बारे में क्या कहती है और इस्लाम की क्या राय है। सुनो दोस्तों, समटाइम्स ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि लाखों साल पहले इस दुनिया में क्या था और ये दुनिया किस तरह वजूद में आई। इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो हमें सोचने पर बेदार करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि लाखों साल पहले इस दुनिया में क्या था और ये किस तरह वजूद में आई। सुनो, साइंस कहती है कि अरबों साल पहले होने वाले आसमानी धमाके के नतीजे में ज़मीन और आसमान जुदा जुदा हुए और हमारा ये निज़ाम शमसी वजूद में आया। तो उस वक़्त ये सब सितारे आग की मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में थे जो इस निज़ाम के तवील अरसा गुजर जाने के बाद और अपने अपने मदार पर गर्दश करने के बाद आस्ता आस्ता ठंडे हुए। उन्हीं में से एक सितारे पर यानी कि हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए मुनासिब माहौल पैदा हो गया। आज के दौर में साइंस के हवाले से जितनी भी मालूमात हमारे पास हैं, इसका तसव्वुर करना भी कदीम इंसान के लिए महाल था और इसको जानना हमारे लिए इंतहाई दिलचस्प और तजस्सुस का बायस है। सुनो दोस्तों, लाखों साल पहले हमारी जमीन पर जॉइंट्स यानी कि देव हैकल टाइप बंदे रहते थे। एक दफा अमेरिकन आर्मी किसी खास मिशन पर यूनान के फॉरेस्ट के पास डिगिंग कर रही थी तो 18 फुट बड़ा स्केलेटन उनको मिला जिसकी खोपड़ी इंसान की हाइट से भी बड़ी थी। माहिर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इस इंसानी ढांचे पर तहकीक की तो पता चला कि 300 मिलियन साल पहले इसकी डेथ हुई थी। 1989 मंगोलिया में 20 फीट का इंसानी ढांचा मिला। आसारे कदीमा के माहिरीन और आर्कियोलॉजिस्ट ने एनालिसिस के बाद बताया कि इस बंदे की डेथ 1 लाख साल पहले हुई थी। एक्वाडोर म्यूजियम में एक इंसान का स्केलेटन है, उसकी हाइट 21 फीट है, उसकी मौत भी 1 लाख साल पहले हुई थी। अमेरिका की स्टेट अलास्का में एक ह्यूमन स्केलेटन के फेस की खोपड़ी मिली, ये 3 फीट थी और इसके दांत आम इंसान के दांतों से 5 गुना ज्यादा बड़े थे। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले कदमों के निशान काबिले जिक्र हैं। इन कदमों की तस्वीर देखने से पता चलता है कि इस दुनिया में देव हैकल इंसान रहते थे। कोहे आदम, जिसको एडम पीक भी कहा जाता है, श्रीलंका में वाक़या है। ये एक सबजपोश वादी के दरमियान बुलंद पहाड़ की चोटी है जहाँ एक बहुत बड़े इंसानी कदम का निशान एक पत्थर पर जबत है जिसकी लंबाई 5 फुट है। बहुत सारे सियाह इसको देखने जाते हैं। 4800 सीढ़ियां इस पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले इस तरह के स्ट्रक्चर बिल्ट हुए हैं कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके इनको बिल्ड करना मुश्किल है। एक फेमस बाउल बैक टेरेस लोकेटेड है लेबनान में नियर बेयरूट। इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि हैरान कर देती है। इस अजूबे को हजारों लाखों लोग देखने जाते हैं। ये लाखों साल पहले बिल्ट हुआ था। इसमें लार्ज थिक फ्लैट पीसीज ऑफ स्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनका वेट 800 टन है। इनको काटा भी नहीं जा सकता। उस टाइम लिफ्टिंग मशीन भी नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर लाखों साल पहले मशीनों के बगैर बिल्ट हुआ। अकल दंग रह जाती है। एक जजीरा है ईस्टर आलम, यहाँ 600 मुजस्मे हैं और वो बेहद मजबूत हैं जिसे माहिरीन ने कई हजारों साल पहले तराशा था। नई टेक्नोलॉजी भी इतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। इन मुजस्मों की हाइट 30 से 40 फीट है। इसमें से सबसे छोटे मुजस्मे का वेट 100 टन के बराबर है। इस जजीरे पर आबादी के कोई आसार नजर नहीं आते। माहिरीन ने बहुत खोज लगाई लेकिन पता न चल सका कि यहाँ कोई आबाद था। सवाल ये है कि इतने
اتنے بڑے دیو ہیکل مجسمے اس جزیرے تک کیسے پہنچے؟ اس ٹائم پہ لفٹنگ مشین بھی نہیں تھی۔ ان سب شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس یہ مانتی ہے کہ لاکھوں سال پہلے دیو ہیکل انسان اور جانور اس زمین پر رہتے تھے۔ سنو دوستو، سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ یہ جوائنٹس یعنی کہ دیو ہیکل انسان اس دنیا سے کیسے ختم ہوئے۔ سنو، 100 ملین ایئرز اگو ایک ایسٹروئیڈ کسی سیارے کے مدار سے جدا ہو کر زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ زمین کے مدار میں پہنچا تو زمین کے کشش ثقل کی وجہ سے وہ زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ سائنسدان اس کی طاقت چاند کے برابر ہی بتاتے ہیں۔ اس کے اس طرح چکر لگانے سے زمین کی گریوٹی کم ہو گئی، جس کا ان دیو ہیکل انسانوں پر بڑا اثر پڑا۔ یہ ایسٹروئیڈ بہت لمبے عرصے تک زمین کے گرد گھومتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے گھومنے کی گرفت کم ہونے لگی اور کمزور پڑ گئی، اور ایک دن یہ خلا میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ اس کے ٹکڑوں نے زمین کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور ایک پتھریلا طوفان ہر طرف پھیل گیا۔ ان حالات میں بڑی جسامت رکھنے والے انسان مرتے چلے گئے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس ایسٹروئیڈ کے نکل جانے کی وجہ سے زمین کی کشش ثقل بڑھ گئی اور ان ماحول میں رہنے والے انسان اور جانور جسامت میں چھوٹے ہوتے گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہیں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ انسانوں سے پہلے اس نے فرشتے اور جن پیدا کیے۔ پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات پیدا کیے گئے، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ پھر وہ فتنہ فساد کرنے لگے اور جب وہ حد سے بڑھ گئے اور خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کو مار ڈالو۔ فرشتوں کے گروہ نے جنوں کو مار ڈالا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بھی بہت بڑا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جاؤ ان ملائکہ کو سلام کرو، دیکھنا کن الفاظ میں وہ تمہارے اسلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہیں تمہاری اور تمہارے اولاد کا طریقہ اسلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، لیکن فرشتوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اور قد و قامت پر داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم 60 ہاتھ یعنی کہ 30 فٹ لمبے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کے قد و جسامت میں تبدیلی آتی گئی اور یہ کمی موجودہ نسل انسانی تک آ کر ٹھہر گئی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔